Sistem organa za varenje ima ulogu da omogući unos i usvajanje hranjivih materija u organizam. Pod dejstvom različitih faktora može doći do razvoja brojnih smetnji. Nadutost poslije jela i osjećaj da hrana stoji u želucu, problemi sa lučenjem žuči i žučnom kesicom, težak osjećaj posle masne hrane, zatvor koji može prijeći u hronični zatvor, lenja creva, to jest usporeno kretanje hrane kroz creva. Savremeni tempo života zanemaruje fiziološke potrebe organizma za ishranom u istim terminima, raznovrsnom hranom, kuvanim jelima, adekvatnim unosom biljnih vlakana. Usled takvog ponašanja sistem organa za varenje sve je više opterećen neurednim ili preobilnim obrocima, teškom i masnom hranom, pretjeranom upotrebom brze hrane, jedenjem s nogu, pri čemu se hrana ne sažvaće dovoljno, nedovoljnim unosom voća i povrća, biljnih vlakana, preobilnim konzumiranjem začina, kafe i cigareta. Štetno dejstvo stresa koji nas dodatno opterećuje često se može ispoljiti upravo na želudačnoj sluznici, razvojem čira na želucu i gastritisa, pojačane kiselosti želudačnog soka. Alergije na hranu, uzroci stomačnih tegoba mogu biti i gljivične infekcije, netolerancija laktoze iz mlijeka, preosjetljivost na gluten i druge vrste alergija na hranu. Alergije na hranu se mogu ispitati eliminacionim dijetama, to jest ako se na izvjestan period prestane uzimati određena namirnica ili grupa namirnica. Povećana kiselost u želucu nastaje kao posljedica pojačane sekrecije želudačne kiseline, a to je jedna od predispozicija za razvoj gastritisa i čira na želucu. Gastritis je posljedica nespecifične upale želudačne sluznice koja nastaje pod dejstvom kiseline kad se ošteti zaštitni sloj sluznice. Do oštećenja zaštitnog sloja sluznice dolazi pod utjecajem lijekova, aspirin, brufen, diklofen, kortikosteroidi, kafe, stresa, infekcije izazvane bakterijom Helicobacter pylori. Na taj način se stvara mogućnost da jaka kiselina, hlorovodonična kiselina koja je prisutna u želucu, da obezbedi varenje, počne da razara sam želudac. Simptomi gastritisa su pečenje u gornjem dijelu stomaka, mučnina, gubitak apetita. Akutni gastritis se javlja iznenada i ispoljava se mučninom i pečenjem u stomaku, dok se hronični gastritis razvija postepeno tokom vremena i manifestuje se kao tup bol, osjećaj naduvenosti i gubitak apetita već posle prvih nekoliko zalogaja hrane. Gastritis i upala želudačne sluznice mogu dalje da se razviju u čir na želucu, pa zato treba na vrijeme povesti računa. Slatki koren, astragalus i beli slez sadrže sluzne materije koje doprinose ovlaganju želuca i zaštiti od agresivnog dejstva kiseline. Slatki koren sem protektivnog ima i protivupalno dejstvo, pa smanjuje upalu već oštećene sluznice i omogućava njenu regeneraciju. Čaj od nane i kamilice deluje umirujuće, smanjuje grčeve i napetost, stimuliše varenje i smanjuje bol u želucu i crevima. Također se
tradicionalno koriste za razne upalne procese organa digestivnog trakta. Ako imate problema sa pojačanim lučenjem kiseline, nemojte žvakati žvake suviše dugo. Prilikom žvakanja luči se želudačna kiselina koja može oštetiti prazan želudac. Najbolje je žvaku primjenjivati kratko poslije jela ako je koristite u cilju očuvanja zdravlja zuba. Izbjegavajte sirovo povrće koje mehanički nadražuje sluznicu, a koristite povrće obareno, usitnjeno ili kao pire. Čir na želucu. Kod čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu javlja se ravnomeran bol koji se javlja u razmacima od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Kod čira na dvanaestopalačnom crevu bol se javlja 2-3 sata posle jela. Može se javiti na prazan želudac, a smiruje se uzimanjem hrane. Ako se čir nalazi na želudačnoj sluznici, bol se obično pogoršava nakon uzimanja hrane. Javljaju se i slabljenje apetita, nadutost, težak osjećaj u crevima, podrigivanje, mučnina i povraćanje. Dobra je upotreba slatkog korena kod čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Kantarion je tradicionalni lek za čir na želucu jer stimuliše zarastanje čira. Ukoliko dolazi do pojave krvi u stolici ili se povraća krvavi sadržaj, neophodan je detaljan pregled i terapija da se spriječi unutrašnje krvarenje. Bol u želucu. Bol se javlja kao prateća pojava u većini poremećaja digestivnog sistema. Nana, kamilica, komorač, anis u vidu čaja ili njihova etarska ulja deluju na opuštanje mišića creva i želuca. Na taj način smanjuju grčeve i bol. Loše varenje. Ako je loše varenje posljedica nedovoljnog stvaranja enzima koji razgrađuju hranu, nadoknada pankreasnih enzima može biti od koristi. Enzimi koji vare hranu dele se na one koji vare šećere, proteine i lipide masti. Enzimi papaje i ananasa, bromelin, služe za razgradnju proteina. Gorke materije iz pelina, hajdučke trave, kičice, lincure utiču na lučenje crevnih sokova, to jest enzima koji omogućavaju varenje. Uloga aperitiva koji su na bazi ovih biljaka i jeste da pospješi varenje pred obrok, na primjer pelinkovac, švedenbiter. Kod poremećaja varenja koriste se kombinacije čajeva, nane, kamilice, matičnjaka, hajdučke trave, pelina, lincure. U nedostatku žučnih soli i enzima lipaza dolazi do otežanog varenja masti. Uslijed stresa može doći do zastoja u radu creva, pri čemu dolazi do bolova u želucu, nadutosti, lošeg varenja. Crevna peristaltika, rad creva se može stimulisati kretanjem, masažom, unosom dovoljne količine tečnosti. Određeni simptomi u digestivnom traktu mogu nastati kao neželjena dejstva lekova, a većina lekova može biti nepodnošljiva za osobe sa osjetljivim crevnim putevima. Jedan preparat koji se primjenjuje u terapiji zastoja u varenju, Ibergot, sadrži sljedeće komponente: angelika, kim, rusomača, slatki koren, kamilica, matičnjak, nana, šareničkalj, slačica. Nadutost želuca. Nadutost je subjektivan osjećaj da su stomak i creva uvećani, a nastaje kao posljedica
povećanog unosa tečnosti, povećanog stvaranja crijevnih gasova, opstrukcije crijeva, uvećanih unutrašnjih organa, masnih naslaga, razvoja tumora u digestivnom sistemu. Povećana nadutost usled stvaranja crijevnih gasova nastaje kao posljedica povećanog broja crijevnih bakterija, povećanog unosa šećera, lošeg varenja ili loše apsorpcije šećera. Određene vrste voća i povrća sadrže šećere koji ljudski organizam slabo vari, ali ih razgrađuju crijevne bakterije, na primjer pasulj, kupus, luk, šargarepa, banana, kajsija, proizvodi od cijelog zrna pšenice, integralni. U slučaju stalnih tegoba digestivnog trakta neophodno je sprovesti detaljan pregled da se utvrdi pravi uzrok i sprovede adekvatno liječenje. U slučaju fizičke opstrukcije crijeva potrebna je hirurška intervencija da se ponovo uspostavi prohodnost crijevnih puteva. Kod nadutosti mogu se koristiti nana, kamilica, končara, komorač, anis, cimet za rasterećenje crijeva. Mučnina uključuje neprijatan osjećaj u želucu, odbojnost prema jelu, a može da se razvije u nagon za povraćanje. Đumbir deluje na smanjenje mučnine i nagona za povraćanje, koristi se kod bolesti putovanja, a u nekim slučajevima i kod mučnine u toku trudnoće. Kod zatvora je potrebno unositi dovoljne količine tečnosti, kretati se da bi se pospješila peristaltika, jesti voće i povrće kao i proizvode od cijelog zrna jer su bogati biljnim vlaknima. Biljna vlakna imaju sposobnost da bubre u crijevima, vrše pritisak na zidove crijeva i time stimulišu prirodni refleks pražnjenja. Kod akutnih trenutnih zatvora se mogu koristiti čaj sene ili krušine koji deluju iritirajuće na crijeva i tako stimulišu pražnjenje, ipak ne treba ih stalno koristiti jer dovode do povećanog gubitka kalijuma, a nedostatak kalijuma u organizmu može biti štetan jer utiče na poremećaje u radu srca, slabost mišića. Preporučuje se upotreba maksimalno 2-3 nedelje. Dugotrajna primjena dovodi do gubitka prirodnog refleksa pražnjenja crijeva i takozvana lenjost crijeva. Ne treba da se primjenjuju kod djece mlađe od 12 godina, kod trudnica i dojilja, kod čireva i upala organa digestivnog trakta. Kao neželjeni efekti javljaju se bolni grčevi i to je znak da je unijeta prevelika količina ovih laksativa. Usled poremećaja u crijevnoj flori može doći do razvoja dijareje, proliva. One mogu biti prouzrokovane nekim vrstama hrane, infekcijama, virusima, bakterijama i parazitima, upalnim procesima u crijevima. Probiotske bakterije su dobre bakterije koje naseljavaju prirodnu crijevnu floru. Probiotici omogućavaju uspostavljanje poremećene crijevne flore, lekovito bilje koje se koristi u terapiji oboljenja digestivnog sistema, povećana kiselost želudačnog soka, gorušica, končara, slatki koren, beli slez, kamilica, žir na želucu i dvanaestopalačnom crijevu, gastritis, slatki koren, kantarion, beli slez, astragalus. Zastoj hrane, loše varenje posle teških obroka, enzimi papaje, anis, gencijana, hajdučka trava, pelin, švedenbiter, artičoka, nadutost, gasovi, loša probava, nana, kamilica, končara, komorač, anis, cimet, bol u želucu, nana, komorač, anis, mučnina, povraćanje, đumbir, kamilica, nana, zatvor, sena, krušina, samo u akutnim stanjima, hroničan zatvor, biljna vlakna, suve šljive, smokve, semelana,
dijareja, proliv, list dunje, petrovac, kora hrasta, probiotici, obolenja jetre i žučnih puteva, artičoka, maslačak, šareni čkalj, silimarin. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!